Ayan mga idol, try nating ikilo. Unahin natin to. Uy, buhay pa! Naku! Buhay pa. Basa na ako. Siguro nasa 1/2 na to. 1/2. Up, ups, up, ups, up, ups. Oh, yan oh. Sobra pa. Dalawang guhit. Ito kaya mali. 1/4. Oy, almost 1/2. Ito, 1 kilo siguro. Ayan, sakto, 1 kilo. Oh, di ba?